life for 1 year, which will be extendable to 1 more year. I am extremely grateful to my very dear brother, Mr. Ilham Aliyev, President of Azerbaijan. I had visited him just few weeks ago, and we were given exceptionally warm welcome over there by him and his government, his people, his team, and we had extremely productive and very fruitful discussion over there as to how to promote economic relation between two friendly and brotherly countries. Immediately on my return to Pakistan, we have given approval to Azari Airline to land at Islamabad, at Lahore and Karachi. This is a big step forward to promote tourism and to promote investment and exchange of delegations between the two countries. And today I have just mentioned that we have signed this agreement of procuring LNG from Azerbaijan. Khawatین و حضرات, آج الحمدللہ ایک بڑا اہم دن ہے. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ایک ابھی ہم نے معاہدہ کیا ہے. دو برادر ملکوں نے, پاکستان آذربائیجان کی کمپنی جو ایک ان کی حکومت کی کمپنی ہے سویکار, اس سے ماہانہ ایک جہاز LNG کا خریدے گا. یہ معاہدہ 1 سال پر محیط ہے, جو کہ پھر اس کو 1 سال مزید اس میں توسیع کی جا سکے گی. اس معاہدے کے مطابق پاکستان کو ہر مہینے سویکار کمپنی جو کہ آذربائیجان کی ہے وہ ایک کارگو آفر کرے گی, اور پاکستان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے یہ کارگو اس قیمت پر خریدنا ہے یا نہیں. اگر خریدیں گے تو 100 بسم اللہ, اگر نہ خریدا تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا, کوئی یعنی پینلٹی نہیں ہوگی, کوئی ہرجانہ نہیں ہوگا, جو کہ ایک بہت ایک اچھی شرط ہے. اور ہمیں آزادی ہوگی کہ ہم ہر مہینے جو ہمیں وہ کارگو جو آفر کیا جائے گا وہ اگر ہماری قیمت مارکیٹ کی قیمت کے مطابق ہوئی تو خرید لیں گے, نہیں تو ہم معذرت کر لیں گے, لیکن کوئی فائنینشیل کوئی ہم پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے دو برادر ممالک کے درمیان, اور جس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے میرے بھائی جو آذربائیجان کے صدر ہیں الہام علییو, اور ہمارے پاکستان میں ہماری ٹیم نے بے پناہ اس کے اوپر محنت کی ہے, جس میں ڈاکٹر مصدق جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں پیٹرولیم کے, سیکرٹری پیٹرولیم کیپٹن محمود, اور وزارت خزانہ سے حساب ڈار صاحب جو کہ میرے بہاف پہ ECC کو چیئر کرتے ہیں. اور اس میں کچھ مشکلات آئیں جس کے بارے میں یہاں ذکر نہیں کروں گا, لیکن بہرحال پھر ECC نے اس کو اپروو کیا
اور پھر اس کا ہمارا معاہدہ آج ہو گیا. لہٰذا میں اپنے بھائی آذربائیجان کے صدر کا انتہائی مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو سفیر ہیں آذربائیجان کے پاکستان میں میرے بھائی خضر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سی او سویکار کی جو تشریف لائی ہیں آذربائیجان سے مریم صاحبہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پاکستان کی طرف سے آپ فرام مسعود نبی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور درجہ بدرجہ تمام ہمارے سرکاری اہلکار اور پاکستان کی مخلوط حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس حوالے سے میں ایک اور بات قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں کو چھوٹی سی بحث چھڑی تھی کہ جو بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں مجبوراً، جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی، ہمیں وہ بڑھانے پڑے. آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا. لیکن میں نے الحمدللہ بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا کہ اس بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ میں نہیں پڑنے دوں گا. اس کے اوپر بہت ہماری متعلقہ وزارتوں سے، محکموں سے گفتگو ہوئی. بالآخر جو بھی قیمت میں اضافہ ہوا 5 روپے اور 75 پیسے، یہ اضافہ جو کہ گھریلو صارفین ہیں بجلی کے 63%، یعنی یہ 63% جو گھریلو صارفین ہیں، اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا جو آتے ہیں لائف لائن کے زمرے میں اور پروٹیکٹڈ سیگمنٹ جو ہیں، یعنی تقریباً 200 یونٹ یہ بنتا ہے، یعنی 0 سے لے کے تو 200 یونٹ تک قطعاً اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد جو 300 تک آتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے. لیکن جن میں نے ابھی بات کی کہ 0 سے لے کے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. یہ گھریلو صارفین کے 63% بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ 31% جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی اس میں یعنی پارشل سبسڈی دی گئی ہے، یعنی کچھ سبسڈی ان کو دی گئی ہے 63% کے علاوہ 31% گھریلو صارفین کو. تو یہ ایک بنیادی بات تھی کہ جہاں پر یہ آئی ایم ایف کا ایک ہم پر ایک کڑی شرط تھی ان کی کہ آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں بجلی کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 63% جو گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آیا. جو میں نے بتایا کہ جو لائف لائن کے زمرے میں آتے ہیں اور جو پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کے زمرے میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے 31%، اس کے علاوہ 63% کے علاوہ 31% جو گھریلو صارفین ہیں ان کو پارشل اردو میں کیا کہتے ہیں، جزوی، شکریہ، جزوی ان کو 20 سبسڈی دی گئی ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بات ذرا تھوڑی سی طوالت اختیار کر گئی کیونکہ یہ وضاحت بہت ضروری تھی. تھینک یو ویری مچ. برادر ایمبیسڈر، وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ پلیز. Please clap for him and his team. Honorable His Excellency, Prime Minister,
Muhammad Shehbaz Sharif. Excellency, dear friends and guests, first I would like to congratulate all of us with this remarkable day in the history of the interstate relations between the brotherly Republic of Azerbaijan and Islamic Republic of Pakistan. I would like to underline with satisfaction, since the establishment of diplomatic relations between two countries on June 9, 1992, our multifaceted cooperation has been sustainably broadening. With the signing of joint declaration on strategic partnership between the Republic of Azerbaijan and Islamic Republic of Pakistan in Baku on March 11, 2015, our fraternal relations were raised to the high level. And I will take short my speech. I will not take your time. I just would like to underline that His Excellency's last visit to Azerbaijan, official visit, the both leaders gave instruction, both governments, and as a result of this instruction, in a short period of time, we received all of the third delegation from Azerbaijan, and we are right now deepening our cooperation in the field of defense, in the field of IT, in the field of transport, in the field of energy sector, and inshallah both sides right now negotiating on the preferential trade agreement. Inshallah we hope that we will be successful in this regard also. And as His Excellency mentioned, direct flights between our two countries, together with PIA as well as entering to the market of this airspace of the Pakistan, will increase the number of visitors Pakistanis, and from Azerbaijan also, which last year was amounted 50,000 from Pakistan just. And taking of this opportunity, I would like to invite Pakistani businessmen to Azerbaijan and Azerbaijan businessmen to Pakistan, because the people, at the level of the peoples, at the level of businessmen, for both government, it has become very easy to facilitate and go forward and to correspond our economic relations to our historical, political, high-level relations. Thank you very much, Excellency. Thank you very much. Thank you. And thank you, Ambassador. You gave us a good news that experts, horticulture experts, are arriving from Azerbaijan today on my invitation. Of course, we have great experts in Pakistan, but seeing is believing. If you go to Baku, अगर आप बाकू जाएं, तो आपकी आंखें में खुशी की लहर दौड़ जाएगी. इतना खूबसूरत वहाँ पर बाग और वहाँ पर फूल और लैंडस्केपिंग है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. तो आज उनके एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, तो मैंने उनको गुजारिश की है कि कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, उसको हम बाकू की तरह खूबसूरत बनाएं. तो ये बहुत ज़बरदस्त एक खिदमत होगी अवाम की, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी माजी करीब की और माजी बईद की, और मेहनत करके इंशाअल्लाह वो पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में और हर जगह ये फूल और बागीचे लगाएं ताकि ज़िंदगी में ताजगी आए और ज़िंदगी में रौनक आए. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान और अजरबैजान के माबैन पेट्रोलियम की सनत में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से आज एक अहम दिन है. उन्होंने ये भी कहा कि मुआहिदे की मुद्दत 1 साल है, जो कि मजीद 1 साल बढ़ाया जा सकता है. आज एक बड़ा अहम दिन है. दोनों बरादर मुल्कों ने एक मुआहिदा किया है और इस मुआहिदे के मुताबिक हर महीने अजरबैजान की कंपनी एक कार्गो ऑफर करेगी और वो पाकिस्तान पर है कि वो कार्गो वो ले सकेंगे या नहीं लेंगे, और अगर वो मार्केट की कीमत के मुताबिक हुई तो हम वो खरीद लेंगे, वरना ना खरीदने पर कोई भी पाबंदी नहीं है. मुआहिदे से मुतालिक वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. उन्होंने कहा कि पिछले दौराए अजरबैजान में सदर अजरबैजान से मुफीद गुफ्तगू रही है. उन्होंने कहा कि मैं अजरबैजान के सदर और सफ़ीर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त सफ़ीर भी पेश किया जा रहा है. CEO जो अजरबैजान की इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिन्होंने तकरीब जो मुआहिदे की तकरीब थी उस पर दस्तखत भी किए, उनको सविंगर भी पेश किया जा रहा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से.
और आप देख सकते हैं कि वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम और मुसद्दिक मलिक भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। उन्होंने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से आज ये एक इंतहाई अहम दिन है। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है आज़रबाईजान के सदर का और आज़रबाईजान के सफ़ीर का भी, और जो CEO हैं आज़रबाईजान की उनका भी शुक्रिया अदा किया गया है। वज़ीर आज़म ने बिजली के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बिजली के जो नर्ख बढ़ाए गए हैं वो IMF की शर्त की वजह से बढ़ाए गए हैं और 300 यूनिट के जो इससे इजाफी जो यूज़ करेंगे बिजली, उन पर कोई भी बिजली का जो इजाफी जो बोझ है वो नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुआहिदे की मुद्दत 1 साल है और जो कि मजीद 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज एक अहम दिन है और has its life of 1 year, which will be extendable to 1 more year. I am extremely grateful to my very dear brother, Mr. Ilham Aliyev, President of Azerbaijan. I had visited him just few weeks ago and we were given exceptionally warm welcome over there by him and his government, his people, his team, and we had extremely productive and very fruitful discussion over there as to how to promote economic relation between two friendly and brotherly countries. Immediately on my return to Pakistan, we have given approval to Azari Airline to land at Islamabad, at Lahore and Karachi. This is a big step forward to promote tourism and to promote investment and exchange of delegations between the two countries. And today I have just mentioned that we have signed this agreement of procuring LNG from Azerbaijan. ख़वातीन व हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान और